बिट्टू जाए सकाळू पहुँचेगा कहाँ साइड गला क्या। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु मुना मिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रु मुना तो सांग मैंने फाइनाली आज मु बिल को आज आसी देख बिल बहुत दिन पर बिल को आज आसी बिल धान कटा स्टार्ट हो गलानी तो आउ बापा बोऊ धान काटुँच खाଇବା नहीं आसी खाଇବା देखिपे बहुत कष्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर घर चलिकी आसवाई पड़े बिलर भी चली होनी घास धान साइड साइड पड़ी जंगल भाई जा हो एक तो मैंने कह गले मुझे धान काटी शिखी माने कौन कह अल्प बहुत जोटा कहते से शिखी से काटी पारि माने भल काटी पारे कि खराब काटी पारे मीडियम जेटा कहते मीडियम तो सका बापा बोऊ कौन कले ना सका 6टा बेलू पलि आसते मत कही जगे जीवार थिला मत कही जदि नहब तो तू भात कि रुटी कौन नहीं पलि आसबू आम काटी कुटा देकी 10टा बेलू 10:30 बेलू पलि जापर देखिली जे से जगह मना कला फोन कले जाई हेनी बाध्य होगी पुणी नहीं आसली नहीं आसली देकी पुणी जी घर टे काम अच्छी बहुत दिन पर वीडियो बनाने सुजोग मिलला आपण सहित भी जोड़ी हाँपाई सुजोग मिलला आगे मो वीडियो को देखुंत किंतु सब्सक्राइब करना लाइक दौना कमेंट दौना कमेंट देले सीना मु आगु को मन मोर हम अधिका अधिका वीडियो बनवाई आपण सहित जोड़ी रही से मु हाराहारी 6 मास कि 7 मास है निज फेस रे जो वीडियो बनवाई चाहूली मुझे बनई पारुनि कहीं आपणकर सब्सक्राइब लाइक कमेंट विशेषकर कमेंटा दिंतु वीडियोटा देखुं भल लगुच न लगुच कमेंटा दिंतु कमेंटा देले मु आगु को माने मो निज फेस रे बनवाई चेष्टा करी जहाँफल कि आपण को भी मजालिया मजालिया वीडियो देवी मु भी भल कंटेंट वीडियो बनवाई भी चेष्टा करी तो सांग देखु बिल रे हिड़ जो अच्छी कि धान पड़ी चली होनी धान पड़ी यहाँ आम बाड़ी बाड़ीटा यहाँ आम बाड़ीटा बापा बो से धान काटुँ हाँ धान काटुँ बिलटा ये बाटे पानी दिहला बिल को सुखी जाइला पानी दिहला बिल को तो यहाँ आम बाड़ीटा बाड़ी कड़े कड़े चलती बिट्टू जाए सकाळू पहुँचेगा कहाँ साइड गला क्या। तो फाइनाली सांग मैंने खाଇବା देकी खाଇବା खाई सारा पर बापा बो मुझे बाहरनी बाहर की जी टे अपहार को जी तार कौन जेरेक्स जेरेक्स करा जेरेक्स करा दि
ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ କିଏ ଖାଇତେ ଦେବ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପେଲି ଦେଲେ ପଳେଇଲେ, ସେଭଳିଆ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଆ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିଏ ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ତୁମେ ସୁଝି ପାରିବନି ଏଇଟା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଯେତେ ଖାଇତେ ଦିଅ ପିଇତେ ଦିଅ, ରହିବା ଖାଇବା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ କୌଣସି ମତେ। ଗୋଟେ ମାଆର ତା ଋଣ ତୁମେ ସୁଝି ପାରିବନି। ମାଆ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରିକି ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ମାନେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଦେଇଥିବ, ସେ କ୍ଷୀରର ଋଣ ତୁମେ ସୁଝି ପାରିବନି। ଆଉ ତ ରହିଲା ବାଦ ଅଲଗା କଥା, ଅଲଗା ଯେତେ ତା'ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଟୋପେ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ସେଇଟା ସୁଝି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ବାପା ମାଆର ସେବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ବାପା ମାଆର ସେବା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଠାରୁ ଭଗବାନ, ବଡ଼ ଭଗବାନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏବେ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଅପା ଘରକୁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଧିକା ଟିକେ ହେବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେମିତି ପଇସା କମେଇ ପାରିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ କେମିତି ପଇସା କମେଇ ପାରିବ, ତା'ର ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।